टिकरपड़ा बन्या परिस्थिति सृष्टि होती जोटा फल टिकरपड़ा पंचायतर 4टी ग्राम ये हूँ गईंदी बेहरासाई मझीपड़ा और अणाखली ये 4टी ग्राम बर्तमान जलबंदी अवस्था अच्छा एथि जिला प्रशासन तत्परता प्रकाश पाई विभिन्न ग्राम को जाई लोक मान सहित आलोचना करुँच कौन समस्या रही गाई गोरु केमी रोचे लोक मैंने केमी अच्छा कौन खाऊँ कौन न खाऊँ से पिला माने केमी पाठ पढ़ुं से विषय में लोक मान सहित बसी आलोचना कर निश्चिंत भाव आम जो गाँव एठी गईंदी रही गईंदी बेहरा साई माने ग्रामवासी सहित उपजिलापाल निजे उपस्थित रहा सहित आलोचना कर सहित भी आम आलोचना करवा गाँव किसी लोक अच्छा आलोचना जे एठी बर्तमान जो आम बन्या परिस्थिति सृष्टि होती प्रशासन तरफ जो तत्परता प्रकाश पाई आप कौन कहे सार मान आसिले आसिक सब गाँ बुलिकी जाऊँगी चूड़ा गुड़ फुड़ कौन आसिक देवे दिहब तेणु प्रशासन आसिक सब दुख सुख बुझुती आम देखिले जे प्रशासन पहुँची सुख दुखे ठिया होती लोक मैंने भी एटे खुशी अच्छे जेहेतु निजे उपजिलापाल तहसिलदार एवं पुलिस आसी उपस्थित अच्छा आउ जड़े ग्रामवासी अच्छा आपण मैंने आज जो भाई जड़े मना करदे के आमर आउ जड़े लोक प्रतिनिधि अच्छा एमपी को नमिनी अच्छा कौन ए विषय कहे जो लोक मैंने बर्तमान बन्या जल प्रभावित 4टी ग्राम बर्तमान जलबंदी अवस्था अच्छा कौन सरकार तरफ व्यवस्था कर देखु आज जो बन्यार विपत्ति ये प्राकृतिक विपर्य हेले भी ये दुखर कथा आम ये सांसदीय क्षेत्र आमर जे प्रिय लोकसभा सांसद अच्छा केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पूर्वतन केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आम एक प्रतिनिधि मंडली निर्देश क्रम आसलु सहित आम सहित जिलार उपजिलापाल तहसिलदार अच्छा आईएससी अच्छा स्थानीय सरपंच अच्छा ग्रामवासी अच्छा 4टी ग्राम को आम प्रशासन सहित जाइचु सबू भलमंद से देखुचे कि खाली गोटे कथा आज गमनागमन असुविधा अच्छी कनेक्टिविटी ना रोड कनेक्टिविटी की पानी एठी पानी भर्ती अच्छी तो अन्य कथा जो जिन जरूरी कथा एठी राशन कथा हो कि चूड़ा गुड़ कथा हो सेगुड़ा सब मौजूद अच्छी पंचायत ऑफिस अच्छी तत्सहित एठी जो बन्या जल जावा आसा प्रशासन तरफ बोटर व्यवस्था करने प्रशासन कहते आम भी प्रतिश्रुति दौचु तत्सहित मेडिकल टीम अलर्ट अच्छा पुराणागढ़ पीएचसी अच्छा मेडिकल टीम अलर्ट अच्छा समस्त सुविधा जहाँ जहाँ दरकार अच्छी असुविधा समय आम प्रशासन तथा आम ताकू पूरण करने ग्रामवासी सहित आलोचना करुचु तत्सहित यही संसद क्षेत्र आरु 3टी ग्राम 8 ब्लॉकर से जिलापाल निजे जाइछंती सेठी भी समस्ते आज पहुँची जो बन्या चली मध्यम धरण बन्या ताकू परिस्थिति ताकू देखुंट तथा साधारण जनता जहाँ सुविधा जहाँ दरकार सहयोग दरकार अच्छी आम सहित अच्छु प्रशासन सहित अच्छी प्रशासन समस्त सुविधा सुजोग कर आम देखिले जे आमर सांसद प्रतिनिधि से समाज प्रति जो लोकंर जो समस्या अच्छी निश्चिंत भाव से दूर करने चेष्टा कर बर्तमान ये अंचल गोटे दाबी रही जे गईंदी ठारू आमर रामीमुंडा पर्यंत रास्ता को उच्चा करने एप्रति बारंबार से दाबी कर प्रशासन तरफ आम सार उपजिलापाल अच्छा प्रति कौन सारे कौन हाँ ये आम बन्यांचल आसिक बुलिलु आमर अनुगुलूर टिकरपड़ा पंचायत 4टी गाँ 4टी गाँ पर जीवा आसबार बहुत असुविधा होती जेहेतु रास्ता संपूर्ण भाव जलमग्न रही जाइए रास्ताटा खालुआ थी जमी देकी जो रास्ताटा या से खालुआ थी पानी बुड़ी जा सकाशे से जीवासा कर खालुआ रास्ता को कि उच्चा करा से उच्चा करने भितर आमर जहाँ सरकार जो बजेट थिला से बजेट भितर केवल रास्ता तैयारी सहित आवश्यक पड़ा आमर प्राइवेट जमी रही तेणु प्राइवेट जमी को एक्वायर नकले रास्ता तैयारीटा संभव हम ना से आमर पीडब्ल्यूडी विभाग जो रही तार लैंड एक्विजिशन जो रास्ता तैयारी माने स्थगित अच्छी लैंड एक्विजिशन हेले आमर रास्ता तैयारी हो उच्चा रहीगले ये पानी समस्या समाधान हो सर आप आज को गाँ सब परिदर्शन कले कौन समस्या आज बुझे
ହଁ ଆମର ଏଇ ଟିକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର 4ଟି ଗାଁ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆମେ ଗଇଁତିରେ ଏବେ ସବୁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ଗଇଁତିରେ ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବେହେରା ସାହି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଝିପଡ଼ା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଟାଙ୍ଗଣା, ସେଇ ଅଁଳାକୋଳି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ପାଣି ଘେରରେ ତାଙ୍କର ଜମି ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଚାଷବାସ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟାଘାତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ପାଣିରେ କିଭଳି ମାନେ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତାର ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସଜାଗ କରିଛୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଜାଗ ରହିଛୁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅନୁଗୁଳର ଯିଏ ତହସିଲଦାର, ସାର୍ ଆମର ରିଲିଫ ସହାୟତା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ରିଲିଫ ପାଇଁ ଯେମିତି ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ରିଲିଫ ପାଇଁ ସୁଖା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଜିପି ଅଫିସରେ ଯାହା ବି ମହଜୁଦ ଅଛି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଏବଂ ଯାହା ବି ପାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ପାଣି ଉପରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ପାଣି। ତେଣୁ ପାଣି ଥରେ ଖସିଲା ପରେ ଆମେ ତାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ହେବ। ତାପରେ ଯାହା ବି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଥିବ, ଯାହା ଆମର ରିଲିଫ କୋଡ଼ରେ ମେନସନ୍ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ଏଠି ମାନେ ପ୍ରଶାସନ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଯେଉଁଠି ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଠିଆ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କର ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ସବୁ ଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଏରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଭର କରି ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଆହେଇନି, ଦିଆ ହବ, ଦିଆହେଲେ ତହସିଲଦାର ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସେ ମହଜୁଦ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଗ୍ରାମ ରହିଛି, ଗଇନ୍ଦି, ବେହେରାସାହି, ଅଁଳାକୋଳି ଏବଂ ମଝିପଡ଼ା, ଏ 4ଟି ଗ୍ରାମର ସବୁଦିନିଆ ଯଦି ଦୁଃଖ ନ ପାଇବେ, ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଉଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପୂରଣ କରିବେ, ଏହା ଆଶାବାଦୀ ରଖିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ବନ୍ତଳାରୁ ଦିନେଶ ଦଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।